आमचे सरकार हे बारीक मनशाचें सरकार आसा। गोंयच्या बारीक मनशाक त्रास जावचो न्ही, मूळ गोंयकारांक म्हज्या त्रास जावचो न्ही, हाज्या खातीर सातत्यान आमी काम केलां। आनी हांव तुमकां सांगता, हाज्याय फुडलो विशय जो आसा, हय म्हजो फ्लॅट आमी नवीन स्कीम घेवन येता। म्हजो फ्लॅट कितलेशेच जाण बिल्डर आसतले, कितलेशेच जाण सोसायटी आसतले, हांच्यांनी फ्लॅट बांदले, हांच्यांनी तो फ्लॅट विकलो, बट फ्लॅटाचे डॉक्युमेंट दिवंक ना। फ्लॅटाचे जमनीचे डॉक्युमेंट जमनी मालकाच्या नांवाचेर, बिल्डरान फक्त ताका सेल डीड दिला। आनी आज जर तो फ्लॅट सारको करतलो आसत किंवा ती बिल्डींग मोडटले आसत जाल्यारूय तांकां बांदूंक मेळना। अशे वेगवेगळे प्रॉब्लेम फाटल्या 40 वर्सांक वेगवेगळ्या लोकांनी करून दवरलेले। फ्लॅट घेतलेलो आज रडटा, म्हणटा तो गळटा, दुसऱ्याचो टॉयलेट तिसऱ्याच्या पोंदा येता, ताका परत रिकन्स्ट्रक्शन जर करतलो आसत सोसायटी फॉर्म करून जाल्यारूय जमनीचो टायटल ना म्हणून मेळना। म्हणून आमी म्हटलां जमीन मालक जरी येयलो ना आनी इवन दो सोसायटी म्हणजे बिल्डर जरी येयलो ना आसत जाल्यार सुद्दां त्या कंप्लिटली सोसायटीक किंवा त्या कंप्लिटली बिल्डिंगेक त्या ओनरशीप दिवपाचें काम हे सरकार करतलो।